busy si Idol, busy. Daming customer ngayong Sunday. Tatay, oh, customer. Bye-bye! Ganon! Kung nakagawa pa, kung ayaw na bumaba. Kaya niya yan. Palitan mo na lang ano, i-restock. Ang palitan na yun. Magkano yung ganun? Kaya kasi po saan eh, mga 2,000 ganon. Ganda na yun, no? 2,000. Oo. I-restock mo. Air shock. Matapos na lang yun. Stock lang pala yan. Stock yung trigger niya. Hindi na maayos yun. Yun, stock yung trigger ni Kuya. Kaya hindi pwedeng repair na kasi ano yung stock na natin ito. Spring lang yun. Kaya pag na-stock na yun, pinalawang na yun, hindi na bababa. Okay lang yung ano, air shock. Kasi maayos pa yun tulad sa yan, tulad. Okay na, okay na. Galing ah. Ayun, tambay na tayo, tambay. Bingo. Ayun na, tapos yung gawa, oh. Ayaw mo, Pete. Ayaw. Ayaw ng pera. Okay, wala na customer ulit. Tapos na. Tapos na customer. Ah, pre, tapos yung customer. Oo, next! Next. Oh, meron pa pala isa eh. Nakatambay lang dun eh. Oh, ayun pala isa. Oh, may customer na ulit. Next na ulit. Wala, sira daw. Maluwang daw. Natanggalin lang yan. Maluwang. Ah, naalog lang. Naalog. Kaya. Sisiyo lang yun. Bearing lang yun. Kapalitan.